مرحبا بكم في الفيديو نمرة 11. اليوم نحبوا بعد ما حكينا على لي سيرفيس تاع نعملوا سامري ونتعداو رابيدمون على البورتفوليو دي سيرفيس دو سافوزي. دونك كيما قلنا سافوزي هو وان ستوب شوب نتاع اي تي انفراستراكشر، كلاود بيزد اي تي انفراستراكشر. عندنا لي نون دو دومين بور كومبليتي l'offre. عندنا دي سافوزي بوكسز، دو ات يور سيلف، برايفت انفراستراكشر، كلاستر مانجمنت، سي دي ان، سيكوريتي از ا سيرفيس، ou DNS service. Donc عندنا des OS open source ولا Microsoft. Tout est basé على الكلاود كما قلناها برشا مرات. Tout est possible de migrer d'un serveur, d'un service à un autre. Les ressources sont dédiées, donc ne sont pas partagées comme le VPS ou le dedicated server. Donc un petit serveur avec des ressources dédiées n'est jamais plus performant qu'un grand serveur avec des ressources partagées. On a des services qui sont hébergés dans un data center. On est partenaire avec l'ATI, donc le CASPA. Donc il n'y a pas de délit de transfert de données personnelles. Ça m'attend un court temps de latence pour les requêtes. Vous ne dépendez pas du câble qui trace ساعات ou la connexion même à l'Europe. Ça m'a ce qu'on appelle l'indépendance des réseaux internationaux. Ça m'a des prix qui sont très compétitifs par rapport au monde, ce qu'on offre au niveau mondial. Et ça met une IP tunisienne pour une meilleure SEO. On offre gratuitement des services de sécurité, le firewall, le shared SSL encryption qui maintenant تقرأ. الأولاني هو السيرفيس نتاع لي نون دو دومين. دونك على ترافير سافوزي تنجمو تشريو دي نون دو دومين جينيريك ولا دي نون دو دومين سبيسيفيك. ثم حاجة selon votre industrie تنجمو تاخدو le nom de domaine يساعدكم. C'est très important pour votre brand ou pour votre corporate identity. C'est un choix parfois qui est stratégique. مع عباد تبدل اسم الشركة على nom de domaine. سيرفيس اللي من بعد هو سافوزي بوكسز. سافوزي بوكسز sont des clouds préconfigurés. عندنا من XS حتى XL. Ce sont des services qui peuvent être utilisés dans أي projet IT. Donc le simple site web ou le web application حتى déploiement d'un système d'information كبير. Des prix aussi très compétitifs. Pour le lancement, on a cette promotion que pour 6 mois on paye que 5 et pour 12 mois on paye que 9. Donc l'utilisation de Safosy Box. الحاجة الباهية في Safosy Box par exemple نجم تاخد un seul serveur وتحط عليه serveur d'application أو pas serveur de base de données نجم تقسمهم على زوز. Et donc par rapport مثلا ال dedicated server نجم تقسمهم بزوز تاخو avec des ressources dédiées تنجم تاخو une performance qui est plus haute. السيرفيس اللي بعده do it yourself modulable configurable كيما تحبوا نتوما. كما قلنا في الفيديو قبل يصلح لللوجيسيال دو كالكول سcientifique, le jeu en ligne, création artistique, rendering par exemple. Il s'adapte à vos besoins. Un prix aussi très petit, je l'ai dit 5 dinars à serveur juste pour la flexibilité de la configuration, la personnalisation de la configuration. مثلا un scénario اللي نجم serveur d'application نحطو في بلاصتو do it yourself يقعد serveur qui est vraiment serveur d'application ما نستحقوش فيه ستوكاج كبير ولا حاجة كبيرة يخدمو بالابليكاسيون. Ou puisqu'on a une connexion de 10 gigas entre les serveurs, 10 gigas par seconde entre les serveurs, donc c'est vraiment une très haute performance ou fiabilité كبيرة. السيرفيس اللي بعد هو ال cluster management, load balancing ولا الأوتوماتيك ولا الهوريزونتال أوتو سكيلينج. نورمالمون كل سيت كوميرس ولا سيت فيه ترافيك ولا دي بيك لازم يكون عنده دي cette option-là. La high availability ou la disponibilité, elle dépend de ça. Ce sont des services à des prix très compétitifs. نجرب pour le load balancer فوق السيرفر d'application نجمو نردو فيه cluster ولا نعملو horizontal auto scaling باش الكلاستر هذاك نجمو نزيدو في listener ولا في nodes في الكلاستر هذاك selon les règles qu'on fixe avant. السيرفيس اللي بعد هو CDN Content Delivery Network pour optimiser le téléchargement du contenu de vos web selon vos utilisateurs ou les visiteurs de vos sites ولا حاجة هكا. Donc vous avez la possibilité d'être plus proche, voilà, de rapprocher votre contenu lourd à vos clients.
Et ça augmente énormément le taux de reconversion ولا تخليش العباد يهربوا من لي سيت نتاعكم قال شنو هو ثقيل ولا يعكز ولا دونك سافوزي عمل le premier point of presence في l'Afrique du Nord, le deuxième بعد l'Afrique du Sud, ونعملوا عليه روتي وعليه دي ترافيك مثلا تاع فيديو اون ديماند ستريمينغ ولا اتش تي تي بي. هذايا مثلا ليكزومبل تاع الاتش تي تي بي كيفاش يخرج الفيشي اللي فيه الكونتوني لوغ يصير يتربط بالجلوبال نتورك اللي هو عنده il est plus large que plusieurs concurrents et ينجموا نوصلوا حتى لأكثر من 170 point of presence et ça selon vos demandes bien sûr. السيرفيس من بعد security as a service خاطر السيكوريتي est très importante عندنا وعندكم انتوما c'est stratégique عندنا. Donc on a introduit des services de sécurité اللي يحميوكم من SQL injection من السبام من cross site scripting. ننصحكم باش تحطوه surtout qu'il est gratuit. C'est un service اللي يحميكم كما تشوفوا هذيك كما نقولوا شيلد ولا حاجة هكا يحميكم درع. السيرفيس اللي من بعده هو ال DNS Anycast ولا l'Anycast DNS هو un service qui optimise la recherche de votre nom de domaine dans les serveurs de DNS. On a 14 serveurs qui sont éparpillés dans le monde. Donc vous augmentez ou vous réduisez le وقت اللي وين تحطوا فيه النون دو دومين تاعكم حتى تجي الريكيت تمشي الريكيت للسيرفر ولا وين موجود votre contenu يبدأ التيليشارجمون. كيفاش يجي هذايا معناها سي schématique. Et puis le dernier service qui vous permet de faire un outsourcing total de votre infrastructure IT par rapport aux startups et même les grandes entreprises qui fait ils ne s'occupent plus de l'achat d'infrastructures IT donc يربحوا برشا في الوقت نتاع الديبلويمون يربحوا برشا في الفاكتوراسيون ما يمشيوهم مود كابكس en investissement يمشيوهم مود charge opérationnelle. Et voilà, donc ça met une optimisation aussi par rapport à vos ressources humaines. Voilà, كان حاجكم حاجة, vous avez mes contacts. Salam.